बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा जे सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एप्रिल 2026 कि भली रहिबो। एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभली रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभली रहिबो। नवग्रह आपणकु क्यों प्रकारर फल प्रदान करिवे, केउं सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबो एवं केउं सब क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो। ए सब विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। सेथिपाई आपणकर जदि सिंह राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राश्याधिपति हेउछंती सूर्य। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणक कुंडली रे एही एप्रिल मास आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहुची। तो बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करुछंती केतु, सप्तम भावरे गोचर करुछंती राहु एवं बुध, अष्टम भावरे गोचर करुछंती सूर्य, शनि एवं मंगल, नवम भावरे गोचर करुछंती शुक्र एवं आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभली रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे गोचर करुछंती एवं 13 एप्रिल को सूर्य आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तेबे 13 एप्रिल पर्यंत आपणकु आपणक देहर विशेष जत्न नेबाको पड़िबो, कारण एही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रही पारे, कारण अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाय न थाए। यह व्यतीत सूर्य शनि को सहित गोचर करुछंती। तो सूर्यंकर स्थिति एठारे भल रहु नाही, जहा फल आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन देखा जाउछि। आपण जेतेबेले बाहर को केउ आडे जाउछंती तो बाहर खाद्य को आपण संपूर्ण अवॉइड करंतु, कारण जेबे भी प्रथम भावर अधिपति षष्ठ, अष्टम किंबा द्वादश भावरे गोचर करिथांती तो एहार प्रतिकूल प्रभाव आमर स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए। एही समय इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रही थाए। एही समय आपणकर थंडा, काश किंबा पेटरे किछि संक्रमण भली समस्या देखा देई पारे। यह व्यतीत बारंबार मुंड बिंधा, आखिरे जलापोड़ा किंबा शारीरिक संवेदनशीलतार साधारण भावना लक्षण गुड़िक प्रति आपण सतर्क रहंतु। तेबे केवल 13 एप्रिल पर्यंत आपणकु एई सब क्षेत्र रे ध्यान देबाको पड़िबो। 13 एप्रिल परे जेतेबेले सूर्य आपणकर नवम भाव को चली जिबे तो आपण आपणकर स्वास्थ्य रे एक बहुत भल परिवर्तन देखिबाको पाइबे। आपणकर स्वास्थ्य समस्या दूर होइछिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभली रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती एवं गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। गुरु सप्तम दृष्टि रे पंचम भाव को देखुछंती। तो जेहेतु आपणकर पंचम भावर कनेक्शन लाभ घर सहित हेउछि तो यह सूचाउछि जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे आपणको लाभ मिलिबाको जाउछि। आपण निजर पाठ पढ़ा रिलेटेड जहाँ भी डिसीजन नेबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो एवं आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करबाको मध्य जाउछंती। एप्रिल मासरे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी परीक्षा अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि
ତ ତାହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଆଡମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କୋଚିଂରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ ସେଥିରେ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ଗତ 4 କିମ୍ବା 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନବମ ଭାବଟି ମେ 11 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏହା ସେତେଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା, ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
तो जेतेबेले मंगल आपणकर नवम भाव को चली जिबे सेतेबेले जदि आपण भाग्य संबंधी निर्णय नियंती तो आपण को अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। अर्थात मे मास 11 तारिख पर आपण भाग्य रे आपण उन्नति देखा पाइबे। जदि आपण को संपूर्ण भाव में शुभ किंबा आनुष्ठानिक कार्यकलापर आवश्यक रही तेबे गुरुंकर प्रभाव अनुकूल तेणु आपण एगुड़िक करें। अर्थात आपण निज गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्य करें। एबे आसंतु जानिबा आपणकर कार्यक्षेत्र किभଳି रहिबो एही एप्रिल 2026 रे। तो बंधु माने आपणकर दशम भाव में मालव्य राजयोग सृष्टि हेबाकु जाउछि कारण शुक्र एप्रिल 19 तारिख रे आपणकर दशम भाव को प्रवेश करिवे। दशम भाव में शुक्र जेतेबेले अवस्थान करिवे तो सेतेबेले मालव्य राजयोग सक्रिय हेबो जहा फल आपणकर चाकरी क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हेबो। आपणकर पदोन्नति हेबार संभावना रहिबो। जदि आपण ट्रांसफर पाई चेष्टा करुथिले तो आपणकर ट्रांसफर हेबार मध्य संभावना रहुछि। दशम भाव में शुक्र आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिवे कारण शुक्र निजर स्व राशि रे गोचर करिवे जहा फल आपणकर कैरियर बहुत स्ट्रांग रहिबो। आपणकर जहाँ भी सब टार्गेट रही टार्गेट आपणकर कंप्लीट होई जिवो। एबे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न हेउछि आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे दशम भावटी स्ट्रांग अछि ना दुर्बल अछि तेणु से हिसाब रे आपणको फल प्राप्ति हेबो। किंतु जदि ग्रह मानकर गोचर कथा कहिबा तो कैरियर आपणकर बहुत भल रहुछि एवं एप्रिल 19 पूर्वरु मध्य परिस्थिति अनुकूल रहुछि किंतु 19 तारिख पर आपण को अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। जो मानक पाखरे चाकरी नाही से मानक चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। विशेष करी एप्रिल 14-15 पर आपण को चाकरी मिलिबार अधिक संभावना रहुछि कारण सूर्य आपणकर नवम भाव में उच्चस्थ होइछिबे जहाँ आपणक चाकरी प्राप्तिर जोग को मजबूत बनाइबो। व्यवसाय कथा जदि कहिबा तो व्यवसाय पाई एप्रिल मासटी आपण को मिश्रित फल प्रदान करिबो। जदि आपण ऑनलाइन रिलेटेड किछि काम करूछंती इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती तो आपण को सेतेटा शुभ फल मिली न पारे। लुहा किंबा धातु सह जड़ित कार्य रे मध्य सेतेटा शुभ फल मिलिबो नाही। अन्य पक्षरे चिकित्सा संबंधी क्षेत्र गुड़िक जेपरि कि मेडिकल स्टोर किंबा औषध व्यवसाय एई सबरे आपण को अधिक शुभ फल मिलिबो। जदि आपण आमदानी रप्तानी कार्यकलाप रे जड़ित तेबे से गुड़िकरे मध्य आपण को सुगम भाबरे आगको बढ़िबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपण को केउ सब प्रतिकार करिबा द्वारा अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सब अशुभत्व रहुछि से गुड़िक खंडन हो जिवो। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एहा आपणकर भाग्य पई अति आवश्यक उपचार अटे। यह व्यतीत आपण प्रत्येक दिन सकाळु उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणक भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।